अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। मेरी अमूमन जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ वो तकरीबन माशरती मसाइल पे भी हैं, कुछ मेरी आप बीती हैं, कुछ इसी तरह के टॉपिक हैं। आज मैंने जो टॉपिक मुंतखब किया है वो अमीरी है। अमीर आदमी, फलां शख्स बड़ा अमीर है, फलां शख्स के पास इतनी दौलत है, फलां शख्स दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। मेरे दोस्तों, अमीरी से हम क्या क्या खरीद सकते हैं, मैं जरा तफसील से आपको बताऊंगा। जब हम अमीर होते हैं तो सबसे पहले तो हम अच्छा सा घर बनाते हैं, उसमें हर आसाइश रखते हैं, सब जितनी भी आसाइशें हैं हमारे घर में हों। फिर भी हमें सुकून नहीं मिलता। फिर हम गाड़ी लेते हैं एक कम कीमत वाली, फिर हम और दौलत आती है तो हम और उससे बड़ी गाड़ी लेते हैं, फिर भी सुकून नहीं मिलता। फिर हम दो गाड़ियां ले लेते हैं कि यार वो बच्ची भी लाता गाड़ी पे जाए, बेटा भी लाता गाड़ी पे जाए, फलां बंदा है वो भी हमारी फैमिली का मेंबर है वो भी बेद इलादा गाड़ी पे जाए। उसके लिए हम ड्राइवर भी रखते हैं। फिर हम खाना पकाने के लिए बंदा भी रख लेते हैं। फिर हम काम वाले करने के लिए फौज जफर मौज भी रख लेते हैं। फिर हमें फिर भी सुकून नहीं आता, यानी हम अच्छे भले अमीर हो गए हैं मगर सुकून हमें अब भी नहीं आ रहा। फिर हम कहते हैं दुबई चलते हैं, वहां एक बंगला खरीदते हैं, वो भी खरीद लेते हैं, फैमिली को शिफ्ट करते हैं, फिर सुकून हमें वहां भी नहीं है। फिर हम हवाई जहाज ले लेते हैं, फिर फिर हमें सुकून फिर भी नहीं आता। फिर हम अपना बड़ापन अपने मुल्क में साबित करने के लिए, मैंने कई देखे हैं बंदे सियासत में हिस्सा ले लेते हैं कि हमें सलूट आए हर तरफ से, देखें फिर भी हमें सुकून नहीं है। क्यों? क्या मसला से भटके हुए हैं। हम वो नहीं है कि हमें खलीफा बना दिया जाए तो हम फटे हुए पेवंद वाली कमीज पहन लें। हम मजीद ख्वाहिश की और दौलत इकट्ठी हो, और अब मेरे मुल्क में भी बड़े अमीर हैं, अल्लाह का करम है, अच्छे बंदे भी हैं जिन्होंने अपनी दौलत वेलफेयर के कामों पे लगाई हुई है। मैं उनको सलाम करता हूं, जिनका ओढ़ना बिछोना जो है वो गरीबों की खिदमत है। मगर मुझे अब ना अब्दुल सत्तार ईदी जैसे बंदे कम नजर आ रहे हैं। मुझे इस तरह के अपने माशरे में मलंग बंदे नहीं नजर आ रहे।
میں خود بھی نہیں ہوں. میرے اندر بھی بڑی کمزوریاں ہیں. بہرحال اب میں ایلٹ جو بہت بڑی کلاس ہے ہماری، درمیانہ بندہ تو خوش ہو جاتا ہے میران مرون لے کے، آلٹو وغیرہ لے کے، کوئی 10 مرلے کا مکان مل جائے وہ، کیونکہ مہنگائی سے متاثر بھی وہی ہوتا ہے. غریب کو اتنا فرق نہیں پڑتا جو مانگنے والا ہے. ہاں، جو مڈل مین ہے اس کو بہت فرق پڑتا ہے. تو بات ہو رہی تھی امیروں کی. پھر امیر باہر جائیدادیں خریدتے ہیں، پھر وہ اپنے بیٹوں کے نام بھی کرتے ہیں، بیٹیوں کے نام بھی کرتے ہیں، ان کے نام جائیدادیں، کہ چلیں ہم ریٹائرڈ ہوں گے تو ایک اچھی لائف گزاریں گے. مگر ان کو سکون نہیں ملتا. اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. کچھ فوت ہو گئے ہیں، ان کے میں نام نہیں لینا چاہتا. اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، کیونکہ ان کے لیے دعا کروں گا تو کوئی میرے لیے بھی کرے گا. مگر کچھ دنیا میں موجود ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو سیدھے ہو جاؤ. وہ وقت دور نہیں ہے. تمہاری بنائی ہوئی جائیدادیں، تمہاری بنائی ہوئی پراپرٹی کسی اور کے کام آئے گی، اور تم نے آخر میں قبر میں جانا ہے. تو اس کا خیال کر لو. بار بار کہتا ہوں، اس کا خیال کر لو. تو میری اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کرنا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پہ کلک کر دینا. کیونکہ انسان کتنا ہی امیر نہ بن جائے، تکلیف جو سے ہے اسے بیچ نہیں سکتا، اور سکون کو خرید نہیں سکتا. ہاں، کھرب پتی انسان ہو وہ بھی سکون کو نہیں خرید سکتا. آپ سوچئے گا، اس پہ کمنٹس دیجئے گا. شکریہ میرے دوستو. اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. آمین ثم آمین.